संदेश, आज सकाळी आम्ही पळयता की आमदार लोकांक घेऊन तुझ्या कडेन आयलो, सरपंचाकडे. पयलीं आमी पळयताले सरपंच व्हरतालो लोकांक आमदारा कडेन आनी ब्लेमूय केले की पंचायतीन फेक रिपोर्ट दिलो म्हणून. कितें म्हणूंक सोदता तूं हेजेर? हय, आयज लोक आमच्या गवलेभाटांचो लोक हायल्लो हांगा आमचे कडेन की उदकाचो विशय हांगा तसो आमदार आहलो आमचो, म्हणजे पंच मेंबर आसले, सगळे आसले. आनी हेजेर डिस्कशन जालें आयज आमी की जे बोरवेल जो विशय आहा तुमकां खबर आसतलो की 1.5 वर्स जालो हो विशय गाजता. त्या प्रमाणे ही ऑर्डर आहा, ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की थंय बोरवेल सील करपाची. तितून पंचायतीचें कांयच ना. जे कंप्लेनंटान हायकोर्टान वचोन WRD कंप्लेन घातलेली, त्या विशयाचेर हायकोर्टान ऑर्डर केली की ती बोरवेल हे सीज करची म्हणून. आनी तेजे थोड्यांनी सीज केल्ली आसा, म्हणजे सीज करून फुडें कंटिन्यू आनी थोडी उरलेली आहा ती मागीर करता सांगला. म्हणजे अजून जावंकूच थोड्यो कंप्लीट जावंकूच ना, म्हणजे गवले भाटान. आनी जेन्ना आमकां हायकोर्टान एक रिपोर्ट मागलो कितें की धाडवरकर कॉलनीन 72 बोरवेल इल्लीगल म्हणून हो विशय येयलो. तेन्ना आमी रिपोर्ट धाडलो हायकोर्टाक. आमी हायकोर्टाक काय रिपोर्ट रॉंग दिवंक शकना. त्या प्रमाणे धाडवरकर कॉलनी जी आमची पंचायतीकी रजिस्टरूच ना, पूण आमी रिपोर्ट धाडून दिलो की धाडवरकर कॉलनी रजिस्टरूच ना म्हणून आमी रिपोर्ट धाडलेलो आसा. आतां ते हेजेच जाता पळय बोरवेला खातीर, पूण ते म्हाका सांग तांचे टॅप वॉटर कनेक्शन ना PWDचे? पळय, आयज कितें आहा थंय मातशे हिल्स कशें आहा, थंय उदक पावना. म्हणजे ते आदी हे हाताचें न्हय, 20 वर्सां जाली थंय लोक रावता थंय, म्हणजे 20 वर्सां जाली थंय घरां बांदलेली आसा. आनी हो आतांचो विशय न्हय, हो आदलो विशय हो. पूण आतां आमदारांनी सांगलां कितें की इतके बेगान आमी थंय पायपलायन घालपाचो आसा. आमदार CMकूय मेळ्ळलो आसा म्हणून म्हाका सांगतालो कितें. आनी ताका जो सामको रिपोर्ट जाता त्या प्रमाणे आमदाराक दिता सांगता रिपोर्ट कसो जाता त्या प्रमाणे. आतां WRDक आमच्या ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाकूय आमी लेटर केलेलें आसा की लोकांक थंय प्रॉब्लेम जाता की टँकर बीन घालपाक विशयाचेर डिस्कशन केल्लें आसा. नाजाल्यार ती फोर्टनायट मिटींग आसली आमी. फोर्टनायट मिटींगेक आमी डिसिजन रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी ते रेजोल्युशन फुडें धाडटले मागीर. पूण आतां उदकाचें कशें करपाचें? सद्या थंय टँकर पावता थंय, हां. लोकांक पावता थंय लोकांक. थोडी पळय आतां कंटिन्यू आमी आतां परतून आनी म्हणजे लोक म्हणटाले की उदक पावना तुमी सारकें टायम टू म्हणजे दिसाक जर 4 टँकर येता 4 टँकर पावना म्हणून सांगताले. पूण आतां आमी इनक्रीज करपाक आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक आमी सांगतले. आनी CMन सांगता की हर घर नल हर घर जल म्हणून, पूण हांगा पावना. हय पळय, विशय हो तुका सांगले आतां कनेक्शन मेळटलें तांकां? हय मेवतले. पळय आमदारान म्हाका सांगला की टेंडर घाल्लेलो आसा म्हणून. तो कसो रिपोर्ट जाता त्या प्रमाणे आमदार आयज आमच्या कडेन येयल्लो. आमदारान सांगला की आयज सांजचो लागून ताका रिपोर्ट दिता म्हणून ताका सांगलेलो आसा. आनी जी कितकी घरां आसा ती एरियेक जर 40 जर घरां आसा त्या 40 घरांचो आमी तांकां रिपोर्ट धाडून दितलो. आनी फुडें तांकां आनीक त्रास जावपाचे, कित्याक म्हणजे म्हाका दिसता ते 72तले फक्त 15 काय 20 सील केल्ले. हय, आफ्टर मिनिस्टरान सांगले प्रमाणे आफ्टर मनसून उरलेले सील करतले म्हणून. सो मागीर तेच्या पयलीं तांकां येतले काय म्हणटा उदक? ना तेच आतां आमदार आयज मेळ्ळो. आयज आमदार पंचायतीन येयल्लो. आमदारान सांगला कितें की आपल्यान टेंडर म्हणजे CM थ्रू मेळोन जाता तितके बेगान हो तांकां उदक पावोवपाचो. आमकांय दिसता पळय कित्याक लोकांक उदक पावपाकूच जाय. लोकांची डिफिकल्टी आहा म्हणून लोक आयज पंचायतीन आयलो. आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की तितके बेगान हांव रिपोर्ट करून हांव ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक हांव सायन करतलो म्हणून ताका सांगलेलें आसा. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.